देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନମ୍ବର 1 ଦେଶର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଧନଖଡ଼। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ କାଲି ଦେଶର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କୁ କାଲି ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଧନଖଡ଼ ଦେଶର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଧନଖଡ଼ଙ୍କୁ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସହଜରେ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାର୍ଗାରେଟ୍ ଆଲଭାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 2 ମାଗଣା ବଣ୍ଟନ ଓ ଜନକଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ରହିଛି କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ସ୍କିମ୍ ଓ ମାଗଣା ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତଫାତ ରହିଛି। ଆମେ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭାରସାମ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଯଥା ଓ ଅଯୁକ୍ତିକର ମାଗଣା ସ୍କିମ୍ ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ଭି ରମନ୍ନା ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ କୃଷ୍ଣ ମୁରାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଅଯୁକ୍ତିକର ସ୍କିମ୍ ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ଦଳମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବ, କାରଣ ଆମେ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଭାରତ ପରି ଗରିବବହୁଳ ଦେଶରେ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ସ୍କିମ୍କୁ ଆମେ ଅବହେଳା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ନମ୍ବର 3 ଏମ୍ସରେ ବିକଳ୍ପ ନିଶା ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ। ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପାତକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା। ଏମ୍ସ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଭାଗରେ ଏକା ସହିତ 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଅଫିମ ଓ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ନିଶା ନେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଜରିଆରେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟଧାରାକୁ ଆଣିବାକୁ ବିକଳ୍ପ ନିଶା ଚିକିତ୍ସା ଅର୍ଥାତ୍ ଓଏସ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଗୁରୁତର ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆପାତକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ୟୁଟ୍ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲିନିକାଲ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରେଫର ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏପରି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏମ୍ସରେ ଏହି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଭାଗରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 4 ନୂଆ କୃଷି ସଚିବଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ହସ୍ତତନ୍ତ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। କୃଷି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମଦ, ପାନ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍, ତମାଖୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିଶାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କେହି ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କୃଷି ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସପ୍ତାହର ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ହସ୍ତତନ୍ତ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ନିଗମରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ବୁଣାକାରଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଏଭଳି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା 13ରେ ଲଘୁଚାପ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଥିବା ଅବପାତ ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଚିହ୍ନିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ନମ୍ବର 6 ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପିପାରେ ହଇଜା ଓ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ଆସିବା ସହିତ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ଯଥା ହଇଜା, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ରହିବା ଲାଗି ସବୁ ସିଡିଏମ୍ଓମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କାଲି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏକ ଚିଠି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲିବା ସହିତ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତାହାର ମ୍ୟାପିଂ କରିବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଔଷଧ, ଓଆରଏସ୍, ହାଲୋଜେନ୍ ବଟିକା, ଏଏସ୍ଭି ମହଜୁଦ ରଖାଯାଉ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ଯୋଜନା କରାଯାଉ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଜଳ ବିଶୋଧନ କରିବା ଲାଗି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ RWSS କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଉ। ILR ପଏଣ୍ଟ ଟିକା ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
नंबर 7 15 जाए राज्य में लगी लगाण वर्षा 19 रे आउ एक घूर्णिबलय आसंता 15 तारिख जाए राज्य में लगाण वर्षा लगी रही आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दी जाइए 15 तारिख पर वर्षा कमिबो आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर आहरी कहुई 13 तारिख में आउ एक लघुचाप दाना बांधुची यार प्रभाव में 13 14 2 दिन अधिक वर्षा रहिबो एही समय पश्चिम उपकूल ओडिशा रे अधिक वर्षा हेबो बोली आकलन कर एणे आगामी 19 तारिख में आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबार आकलन करुछि पाणीपाग विभाग चलित मौसुमी ऋतु में जून रु आज जाए राज्य में 667 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होईछि तेबे मयूरभंज सुंदरगढ़ सोनपुर झारसुगुड़ा रे एबे भी वर्षार परिमाण रे कम रहिछि किंतु अन्य सबु जिले में वर्षार मात्रा स्वाभाविक होईछि। नंबर 8 तेजस्वी को मिलिला जेट प्लस सुरक्षा बिहार रे नुआ उपमुख्यमंत्री हेबा परे तेजस्वी यादव सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाई दि जाइछि तेजस्वी यादव को जेट प्लस सुरक्षा जोगई दि जाइछि एथिसह तेजस्वी को एक बुलेट प्रूफ कार जोगई दि जाइछि सुरक्षा कमिटीर सुपारिश पर तेजस्वी को सुरक्षा मिली कहुछि तेजस्वी को गृह विभाग मंत्री पद मिल पारे यह विभाग सुरक्षा व्यापार दायित्व में काम करुछि जेट प्लस पर्याय होछि देशर द्वितीय बृहत्तम सुरक्षा व्यवस्था यह व्यवस्था रे मोट 55 जन सुरक्षा दायित्व में रुहंती सेथिरे 10 जन जातीय सुरक्षाकर्मी अर्थात एनएसजी कमांडो एवं अन्य पुलिसकर्मी नियोजित रहिबे प्रत्येक कमांडो कराटे कड़ारे पारंगम तेबे अगस्ट 15 रे बिहार नुआ सरकार मंत्रिमंडल संप्रसारण होई पारे कहुछि पूर्वरु स्वास्थ्य मंत्री थिबा तेज प्रताप पुणी थरे समान पोर्टफोलियो दाबी करिसंती तेज प्रताप हेउचंती लालू प्रसादंग बड़ पुओ। नंबर 9 विधायक बद्रीनारायण पात्र असुस्थ हॉस्पिटल रे भर्ती पूर्वतन मंत्री तथा घसीपुरा विधायक बद्रीनारायण पात्र असुस्थ होई भुवनेश्वर एक घरोई हस्पिटाल रे चिकित्सित होउछंती तांकर परिसर संक्रमण कारणरू से असुस्थ होई पड़िछंती एक स्वतंत्र डाक्तरी दल तांकर स्वास्थ्यावस्था प्रति नजर रखिछंती किछि दिन तळे श्री पात्रंकर परिसर संक्रमण होइथिला एथिपई से घरोई भावे चिकित्सित होउथिले किछि मात्रा रे उपशम होइथिला मात्र पुणी जंत्रणा अनुभव करथिले श्री पात्र सेथिपई गतकाली ठारू राजधानी रे एक घरोई हस्पिटाल रे भर्ती होइछंती। नंबर 10 चीन विरोध में दम देखिला ताइवान आरंभ कला समराभ्यास चीन समराभ्यास शेष होगा पर ताइवान मध्य निजर दम देखा आरंभ करिछि ताइवान सामरिक बाहिनी पक्षरु काली लाइव फायर ड्रिल आरंभ कर जाइछि लाइव फायर ड्रिल अर्थ हेउछि जो समराभ्यास रे काल्पनिक टार्गेट उपरे शतशतिका बम वर्षण कर जाइथाए ए समराभ्यास अधीन रे ताइवान रो लढुआ विमान उड़ीबा सह हाविजर तोपरु गोलवर्षण कर जाइछि पिंगटन अंचल रे ए समराभ्यास कर जाइछि ए समराभ्यास माध्यम रे संभाव्य चीन आक्रमण किपरि ताइवान को सुरक्षा दी जेबो से नै प्रस्तुति कर जाइछि ताइवान मेनलैंड्स अफेयर्स काउंसिल अर्थात चीन उपरे ताइवान रो सर्वोच्च नीति निर्धारणकारी परिषद पक्षरु कहुଯାଇଛି जे उभय चीन और ताइवान केही कहार अंतर्गत नुहंती गोटे देश दुईटी व्यवस्था को मध्य ताइवान रो ए परिषद प्रत्याख्यान कर दैछि। नंबर 11 सुरेश को ग्रीन सिग्नाल प्रदीप हेबे सीएस राज्य मुख्य सचिव सुरेश कुमार महापात्र आसंता अगस्ट 31 तारिख में अवसर नेबे और ओडिशा राज्य विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष भाव थईथा नेबे एथिपई तांको ग्रीन सिग्नाल मिल सारिथिबा बेले राज्यर परवर्ती मुख्य सचिव भाव वरिष्ठ ओडिया आईएएस प्रदीप कुमार जेना दायित्व ग्रहण करिवे बोली जणा पड़िछि आगामी साधारण निर्वाचन में केन्द्रर बीजेपी नेतृत्वाधीन सरकार ओडिया कार्ड खेलुथिबा बेले राज्य में बीजेडी सरकार मध्य राजनीतिक दृष्टि वरिष्ठ आईएएस श्री जेना को परवर्ती मुख्य सचिव भाव नियुक्ति देवाकू आपाततः निष्पत्ति नहीं सारिथिबा सूचना मिली। नंबर 12 स्वच्छता नहीं मुख्यमंत्री प्रतिश्रुति देले बाकी पीएमएवाई घर मंजूर करिवे कहिले केंद्रमंत्री गिरिराज सिंह ओडिशा रे प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई रे व्यापक अनियमितता होईछि एपरि कहिसंती केंद्रमंत्री गिरिराज सिंह केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ओडिशार पंचायतीराज मंत्री अमातंक उपस्थिति रे काली से एपरि कहिसंती गिरिराज कहिसंती राज्य रे प्रधानमंत्री आवास बंटन रे आदौ स्वच्छता नाही व्यापक अनियमितता होईछि उपयुक्त हिताधिकारी घर पाई नाहंती बात्या फोनी द्वारा क्षतिग्रस्त 37% लोकंकु घर मिलिबारे गड़बड़ी होईछि स्वच्छता रहिबा नै मुख्यमंत्री प्रतिश्रुति देले बाकी घर मंजूर हेबो मंत्री जाई तांको मुख्यमंत्री को कहिबे तापरे स्वच्छता नै मुख्यमंत्री प्रतिश्रुति देले बाकी 8 लाख घर मंजूर करा जिवो। नंबर 13 धूमकेतु और महाकाश यान मध्य धक्का करिबो नासा अमेरिकार महाकाश गवेषणा संस्था नासा एक अभिनव गवेषणा करने को जाउछि आसंता सेप्टेम्बर 26 रे एक महाकाश यान को जाणीशुणी महाकाश रे थिबा एक धूमकेतु सह धक्का करा जिवो एहा द्वारा उक्त धूमकेतुर गतिपथ को केते बदला जाई पारुछि ताहा देखा जिवो एही परीक्षणर ना रखा जाइछि डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट जदि नासा रे एही परीक्षण सफल हुए तेबे भविष्य में पृथ्वी उपरे कोनोसी धूमकेतु धक्का हेबा पूर्वरु तार गतिपथ बदली हेबो महाकाश रे घुरी बुलुथुबा एक धूमकेतु द्वयर ना हेउछि डिडिमस
सिस्टम्स। ए सिस्टम्स अधीन दुईटी धूमकेतु अछंती। बड़ धूमकेतुर ना डिडिमस और यह चारिपटे परिक्रमा करुवा एक छोट धूमकेतुर ना हेउछि डाइमॉर्फस। यार गतिपथ पृथ्वी पर कौन विपद सृष्टि करूना, किंतु परीक्षण पर यह सहित एक महाकाश यान को धक्का कराजिबो। नंबर 14 जातीय पताका किनिबा पई रेशन कार्डधारी को बाध्य करा जाउछि, कहिले राहुल गांधी। दोकानी मानक ठारू जातीय पताका खरीद करने लगी रेशन कार्डधारी मानक बाध्य करा जाउछि बोली बुधवार दिन बीजेपी को आक्षेप करी कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहिसंती। बीजेपी जातीयतावाद बिक्री करने सह गरीब मानक आत्मसम्मान को आघात देउथबा अभियोग करी हिंदी भाषा रे लिखित फेसबुक पोस्ट रे गांधी कहिसंती त्रिरंगा हेउछि आम गौरव एवं ताहा प्रति भारतीय हृदय रे रहिछि। जातीयता को कदापि विक्रय करा जाई परिबो नाही। लज्जार कथा जे रेशन देउथबा बेले त्रिरंगा पई 20 टंका गणी देबाकू गरीब मानक कुहा जाउछि बोली राहुल अभियोग करिसंती। त्रिरंगा संगरे बीजेपी सरकार आम देशर गरीब मानक आत्मसम्मान उपरे मध्य आक्रमण करुछि बोली कहिबा सह 20 टंका देई पताका खरीद करबाकू बाध्य करिबा बेले केतेक कार्डधारी आपत्ति करुथबा वीडियो मध्य शेयर करिसंती। बुधवार दिन राहुलଙ୍କ पूर्वरु बीजेपी सांसद वरुण गांधी मध्य अभियोग करिथिले जे रेशन दियाजिबो शर्तरे जातीय पताका खरीद करबाकू कार्डधारी मानक बाध्य करा जाउछि। स्वाधीनतार 75तम वार्षिक पालन गरीब मानक उपरे बोझ हेबो दुखर विषय। हर घर त्रिरंगा कार्यक्रमर अंश भावे अगस्त 13 रु 15 पर्यंत लोके निज निज घरे जातीय पताका उत्तोलन किंबा प्रदर्शन करने निमंते केंद्र सरकार अनुरोध करिसंती। नंबर 15 सेना कैंप रे हमला उद्यम पंड 3 जवान शहीद 2 आतंकी सफा। उरी स्टाइल अटैक को अल्पके पंड करिसंती सुरक्षाकर्मी। जम्मू कश्मीर राजौरी रे थिबा आर्मी कैंप रे पुणी 2 जण आतंकवादी बड़ धरणर हमला करने चेष्टा करी विफल होइछंती। आतंकवादी हमला उद्यम को पंड करिबा बेले 3 जण जवान शहीद होइथिबा बेले 2 जण आहत होइछंती। सेहिपरि आतंकवादी माने आर्मी कैंप रे आत्मघाती विस्फोरण करिबा पूर्वरु सुरक्षाकर्मी गुड़ी रे प्राण हरैछंती। फଳରେ गोटे बड़ धरणर विपद टळिथिबा अनुमान करा जाउछि। तथापि स्थानीय अंचल रे सर्च ऑपरेशन सह ऑपरेशन जारी रहिछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार काली भोर समय ही आतंकवादी माने राजौरीर धरहाल अंचल रे थिबा पारगल स्थित आर्मी कैंप रे पसी आत्मघाती हमला करने को चेष्टा करथिले, हेले सुरक्षाकर्मी माने यह जानिपारी सेमानकर कड़ा मुकाबिला करथिले। नंबर 16 केंद्र गरीबों उपरे टैक्स भिड़ुछि, धनी को ऋण छाड़ुछि, कहिले केजरीवाल। मागणा बंटन को नहीं केंद्र विरोध कर आसुथिबा बेले दिल्ली मुख्यमंत्री तथा आप आवाहक अरविंद केजरीवाल यार पाल्टा जवाब देइछंती। केंद्र को टार्गेट करी केजरीवाल कहिसंती जे सरकार कॉर्पोरेटरक फायदारे अछंती। देशर सुपर धनी मानकर 10 लाख कोटी टंका ऋण एवं 5 लाख कोटी टंकार टैक्स छाड़ करिसंती, किंतु गरीब मानक उपरे टैक्स भिड़ुछंती। एपरिकी गरीबरू अति गरीब श्रेणीर लोके मध्य टैक्स देउछंती। जेतेबेले सेमाने चाउल किंबा गहम किणुछंती सेमानकु टैक्स देबाकू पड़ुछि। केंद्र एमिति कोन स्थिति रे पहुंचीछि जे गरीबरू अति गरीब श्रेणीर लोकंक उपरे टैक्स लगाउछि। सेहिपरि फूड आइटम्स रे टैक्स लागिबा MGNIGA फंड रे 25% अर्थ प्रत्याहार करबाकू नै केजरीवाल प्रश्न करिसंती। नंबर 17 मन किणिनेला लाल सिंह चड्डा, आसिला फिल्म रिव्यू। फिल्म लाल सिंह चड्डा को नहीं सोशल मीडिया रे बॉयकट ट्रेंड चली बेले एक भल खबर भी हस्तगत होइछि। काली प्रेक्षालयर चलचित्रटी मुक्तिलाभ करिबा परे यार रिव्यू खूब भल आसीछि। आज तक रे प्रकाश पाइथिबा एक रिव्यू रे लिखा जाइछि जे एक जबरदस्त चलचित्र। बहुत समय परे एपरि एक फिल्म आसीछि जहाँकि निजर विषय वस्तु को नहीं दर्शकों मन रे छाई जिवो। गीत नाच आदि को गुरुत्व दिया न जाई मध्य चलचित्रटी आपणक मन को किणी नेब। खाली आपण काहींकि चलचित्रटी को देखिबा पई निज परिवार सह जाआंतु। एथिरे आम देशर इतिहास संपर्क रे भी तथ्य देखिबा को मिलिबो। एथर चलचित्र सहित पूरा न्याय होइछि। नंबर 18 भेंटिलेटर रे राजू श्रीवास्तव, अवस्था गुरुतर। विशिष्ट राजनेता साक्षात करने को नूआदिल्ली जाइथिले। सेठारे होटेल रे रहुथिबा राजू गतकाली सकाळे जिम जाइथिले। ट्रेडमिल रे वर्कआउट करुथिबा बेले हठात से पड़ी जाइथिले। यह देखि ट्रेनर तांको तुरंत हॉस्पिटल रे भर्ती करिथिले। विभिन्न परीक्षा पर तांको हृदघात होइतिबा जणा पड़िथिला। राजू श्रीवास्तव असुस्थता खबर पाई तांको पत्नी दिल्ली रे पहुंचीथिबा जणा जाइछि। एनी तांको पीआरओ अजित गणमाध्यम को सूचना देइछंती। कॉमेडियन को असुस्थता खबर सामना को आसीबा परे तांको फैन चिंतित होई पड़िछंती। नंबर 19 नदी रे डंगा बुड़ी 20 यात्री गला जीवन। जमुना नदी रे बोट ट्राजेडी। उत्तर प्रदेश बांदा निकट में जमुना नदी रे एक डंगा बुड़ी 20 जनकर मृत्यु घटी। गुरुवार यह दुखद घटना घटी। उद्धारकारी दल पहुंची उद्धार कार्य आरंभ करिसंती। डंगाटी रे 36 जन लोक थिले। सेमाने फतेहपुर जाउथिले। कुहाଯାଉଛି डंगारे आवश्यक ठारू अधिक लोके थिबारु ता भारसाम्य हरि बुड़ी जाइथिला। डंगा बुड़ीबा परे 16 जन पहरी नदी कूड़ को फेरी आसीथिले, किंतु बाकी 20 पहरा जानि नथिबारु बुड़ी जाइथिले। वर्तमान सुधा मात्र 4 जनक शव मिलिछि। संध्या होई
ଆସୁଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ଗୋରୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ମାମଲା ଟିଏମସି ନେତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ସିବିଆଇ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ତଥା ଟିଏମସିର ବୀରଭୂମି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅନୁବ୍ରତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସିବିଆଇ। 2020 ମସିହା ଗୋରୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କାଲି ସକାଳେ ସିବିଆଇର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ବୀରଭୂମି ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପଚରାଉଚରା ପରେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗୋରୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସିବିଆଇର ଅନୁବ୍ରତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଜେରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 10 ଥର ସମନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେ କୌଣସି ସମନର ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ କିମ୍ବା ସିବିଆଇରେ ହାଜର ହୋଇ ପକ୍ଷ ରଖିନଥିଲେ। ସେ ସିବିଆଇ ସମନକୁ ବେଖାତିର କରୁଥିବାରୁ କାଲି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 21 ନୀତିଶଙ୍କ ବିଦାୟ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଏନଡିଏ କ୍ଷତି ସହିବ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ସର୍ଭେ। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବିଦାୟ ବିହାରରେ ଏନଡିଏର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଓ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା କମିବ ବୋଲି ଏକ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେସନ ସର୍ଭେରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶରେ ଯଦି ଏବେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତେବେ ଏନଡିଏ ସରକାର ଗଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ନୀତିଶଙ୍କ ବିଦାୟର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏନଡିଏର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା କମିବ। ଅଗଷ୍ଟ 1 ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଏନଡିଏ 307ଟି ଆସନ ଓ ୟୁପିଏ 125ଟି ଆସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ 111ଟି ଆସନ ଜିତିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ନୀତିଶଙ୍କ ବିଦାୟ ପରେ ଏବେ ଯଦି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତେବେ ଏନଡିଏକୁ 286ଟି, ୟୁପିଏକୁ 146ଟି ଆସନ ମିଳିବ। ଏହି ସର୍ଭେଟି ନୀତିଶଙ୍କ ବିଦାୟ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୀତିଶଙ୍କ ବିଦାୟ ପରେ ପୁଣି ଏକ ସାନି ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 22 ଜାତିସଂଘରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପୁଣି ଛିଡ଼ା ହେଲା ଚୀନ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈସେ ମହମ୍ମଦର ଉପମୁଖ୍ୟ ଅବଦୁଲ ରଫ ଆଝାରଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରସ୍ତାବ ଜାତିସଂଘରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଆଝାରଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଭାରତ ଆମେରିକା 2 ସପ୍ତାହ ତଳେ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଚୀନର ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ଆମେରିକାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେବା ପାଇଁ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ କଟକଣା କମିଟିର 15 ସଦସ୍ୟ ଦେଶଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଚୀନର ଆପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲେ ରଫ ଆଝାରର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଚଳ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଥାନ୍ତା। ରଫ ଆଝାର ହେଉଛି କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମସୁଦ ଅଜହରର ସାନ ଭାଇ। ନମ୍ବର 23 ନୀତିଶଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ପାୱାର। ଏନସିପି ସୁପ୍ରିମୋ ଶରଦ ପାୱାର ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ କରିଦେଉଛି ବୋଲି ପାୱାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବାରମତୀରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି ଶିବସେନା କିଭଳି ଦୁର୍ବଳ ହେବ ସେ ନେଇ ବିଜେପି ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବରେ ଅକାଳୀ ଦଳ ବିଜେପି ସହ ଥିଲା, ପ୍ରକାଶ ସିଂ ବାଦଲଙ୍କ ଭଳି ନେତା ବିଜେପି ସହ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପଞ୍ଜାବରେ ଏହି ଦଳର କୌଣସି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନାହିଁ। ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଆଗୁଆ ସତର୍କ ହୋଇ ବିଜେପି ସହ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ପାୱାର କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଯେତେ ସମାଲୋଚନା କଲେ ବି ନୀତିଶ କୁମାର ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନୀତିଶ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପାୱାର କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 24 ମାଲିରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, 42 ଯବାନ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା ଦେଶ ମାଲିରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଭୟଙ୍କର ହମଲା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 42 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 22 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମାଲିର ଟେଷ୍ଟି ସହରରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏପରି ନରସଂହାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ସାହେଲ ରିଜନରେ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ହେଲା ମାଲିଆନ ଆର୍ମି ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଆର୍ମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କେବେ ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଆତଙ୍କୀ ହମଲାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହୋଇପାରେ ମୋଦି ସରିଫ ଆଲୋଚନା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ସମରକଣ୍ଡଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ଓ 16 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତ ସମେତ ଚୀନ, ରୁଷ, ଇରାନ, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରିଫ ଚୀନ, ରୁଷ, ଇରାନ ଓ ଭାରତ ଆଦି ଦେଶର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଡେଲି ଜଙ୍ଗ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲାୱଲ ଭୁଟ୍ଟୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସହ କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଉଭୟ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଉକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ। ନମ୍ବର 26 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 7 ଜଣ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡାକିଲା ଇଡି।
कोयला चोराचालाण मामलें पचराउचरा प्रवर्तन निर्देशालय पश्चिमबंगर 7 जन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को दिल्ली डाकी। ईडी पक्षर काली सूचना दी जाइछि। मिलिथिबा सूचना मुताबक ज्ञानवंत सिंह, कोटेश्वर राव, एस सेल्भामुरुगान, श्याम सिंह, राजीव मिश्र, सुकेश कुमार जैन एवं तथागत बसु आदि भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी को ईडी रे हाजर होगा डाकरा आसी। उपरोक्त आईपीएस अधिकारी को नुआदिल्लीर ईडी कार्यालय में हाजर होगा समन कर डाकरा पाइथिबा 7 आईपीएस अधिकारी कोयला चोराचालाण मामलें गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिले बोली जैनिक ईडी अधिकारी कहिसंती। से आहुरी मध्ये कहिसंती जे संपृक्त आईपीएस अधिकारी माने घोटालरू उपकृत होइसंती। चोराचालाण होइथिबा अंचଳରେ सेमानकर पोस्टिंग होइथिला। नंबर 27 व्यवसायी घर मिला नगद 58 कोटी 32 केजी सुना। अधिकारी जड़का आखि खुशी होगला भली नगद टंका सुना लक्षे कि कोटिए नुहे एकथरे मिली नगद 58 कोटी टंका। सेहीपरि घर भितर रखा जाइथिला 32 केजी ओजनर सुना। आयकर विभाग रेड बेड़े महाराष्ट्र जड़े व्यवसायी घर एते परिमाणर संपत्ति मिली। यहां देखि रेड रे सामिल थिबा अधिकारी माने जड़का हो जाइछंती। एही व्यवसायी जनक स्टील, कपड़ा, रियल एस्टेट व्यवसाय करती। अगस्ट 1 रु 8 जाए आयकर विभाग चढ़ाऊ करिथिला। एही समय उक्त व्यवसायी मोट 390 कोटी टंकार बेआईन संपत्ति को जबत कर नगद 58 कोटी टंका और 32 केजी सुना रही। तेबे आयकर विभाग पक्षर अधिकारी ना सार्वजनीन कर जाइनी। नंबर 28 गोटी मिनिट्रे 17टी राजालंका खाई वर्ल्ड रेकर्ड। गोटी मिनिट्रे 17टी राजालंका खाई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकर्ड रे स्थान पाइछंती अमेरिकार जड़े युवक। से होचंती कैलिफोर्नियार ग्रोगोरी फोस्टर। राग खाइबाकू बेस पसंद करुवा ग्रोगेरी 2021 मसीहा नवेम्बर मासरे कैलिफोर्नियार सान डिएगो रे ए रेकर्ड करथिले। तेबे गत सोमवार दिन तांकर ए रेकर्ड को आनुष्ठानिक भाव स्वीकृति मिली बोली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकर्ड तरफ कहुଯାଇଛି। राजालंका विश्वर सबुठ अधिक रागलंका। राग को स्कलभाइल हिट यूनिट बा एसएचयू द्वारा मपा जाए। राजालंका क्षेत्र में यार मान 1 लाख भी अधिक। सही हिसाब रे ग्रोगोरी फोस्टर 17 लाख स्कलभाइल हिट यूनिट रागर लंका को मात्र गोटे मिनिट मध्य खाई बोली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकर्ड पक्षर कहुଯାଇଛି। नंबर 29 केएल राहुल पास। जिम्बाब्वे विपक्ष सीरीज रे नेबे नेतृत्व। फिटनेस टेस्ट रे पास हेले केएल राहुल से जिम्बाब्वे विपक्ष दिनिके सीरीज रे खेलिबे। केवल खेलिबेनी से टीम रो नेतृत्व मध्ये नेबे। गुरुवार बीसीसीआई पक्षर यह घोषणा कर जाइछि। जिम्बाब्वे विपक्ष दिनिकिया सीरीज पई पूर्वरु बीसीसीआई शिखर धवन को अधिनायक दायित्व देइथिला। तेबे काली केएल राहुल फिटनेस टेस्ट रे पास करिबा परे बीसीसीआई तांको टीम रे शामिल करिबा सह अधिनायक दायित्व देइछि। शिखर धवन को उप अधिनायक कर जाइछि। नंबर 30 राज्यगोष्ठी क्रीडा रे भाग नैथिबा 2 बक्सर निखोज। इंग्लैंड रो बर्मिंघम रे चलीथिबा राज्यगोष्ठी क्रीडा सोमवार शेष होईछि। तेबे एही क्रीडा महाकुंभ रे भाग नैथिबा 2 जण पाकिस्तानी बक्सर बर्मिंघम रो निखोज होई जाइथिबा खबर एबे सामना को आसीछि। पाकिस्तान रो अन्य एथलेट माने स्वदेश फेरिथिबा बेले एमाने केवाडे चली जाइछंती। सेमानक पासपोर्ट ठारू आरंभ करी अन्य दस्तावेज टीम मैनेजमेंट पाखरे रहिथिबा बेले सेमाने केवाडे गले ताकू नै चर्चा आरंभ होईछि। 2 बक्सरक निखोज खबर को पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन निश्चित करिछि। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।